The Indonesian language of this talking is available in the middle of this video. Okay, do INFJs stubborn? The answer is yes, because of NI function, introverted intuition. All NI users, whether it is located in the first, second, third, or fourth function, all of them are stubborn. Because NI is very close-minded, a little bit close-minded, because they are focused to one direction like a sniper. So they reject every idea that comes from outside, that come from people, that is opposes to their own idea. They will be open-minded if the idea is in line with their own idea. If not, they will reject all other ideas, and they will fight anyone who opposes their idea. Because NI is also very linked to the strong willpower, or determination. Therefore, all NI users are very stubborn. Meanwhile, NE users are the opposite. They are always open-minded with any ideas that come from outside, even if it opposes their own ideas. Even if it happens in the last minute, NE users can change their opinion because they are very open-minded. Uh, it will make them also becoming undecisive, unassertive, because they are too open-minded. Some people say that SJ types are also stubborn. Well, actually, SJ types are also NE users, right? They are not stubborn, but because their SI comes before NE, it makes them seems to be stubborn. But in fact, they are just fearful of uncertainties. If the ideas that come from outside are proven to be applicable or successful, SJ types will be open-minded to their will follow their idea these ideas. But if the ideas are unknown, the applicability is still unknown, they will be very afraid. They will be very fearful to try these new ideas. But they are always open-minded. They always consider all ideas from outside, not close-minded like NI users. That's why SJ types seems to be stubborn, but in fact they are all only fearful to be failed, fearful of the unknown of the future. That things. Okay, okay, and also SJ users are SI types. SI users are duty oriented. What should I do? They are very submissive and duty followers, so they are not stubborn. But NI users, what I just want what I want versus SI is what should I do. So that's the difference. What I want means they only want what they want. They make it make them it what makes them very stubborn. Thank you very much. Like, subscribe, comment, share. Ya, INFJ itu sangat keras kepala ya, karena memiliki fungsi NI atau introverted intuition di fungsi pertama. Semua NI users, introverted intuitive users di 4 posisi pertama itu adalah orangnya sangat keras kepala ya, karena mereka fokus ke satu hal. Mereka hanya mau melakukan apa yang mereka mau. Mereka tidak mau melakukan apa yang mereka harus lakukan. Oleh karena itu mereka akan selalu tertutup pikirannya dari ide-ide yang berlawanan dengan ide mereka yang mereka miliki. Mereka akan open-minded atau terbuka dengan ide-ide yang selaras dengan ide mereka sendiri. Kebalikannya, NA users atau extrovert intuition users, mereka sangat open-minded. Bahkan di detik-detik terakhir mereka bisa mengubah pandangannya bila ada orang yang menyuruh mereka untuk mengubah pandangannya apabila itu masuk akal. Karena itulah NA users itu identik dengan orang-orang yang tidak tegas atau tidak bisa membuat keputusan karena saking open-mindednya. Ada yang bilang tipe SJ atau pengguna SI di posisi pertama dan kedua adalah tipe-tipe yang keras kepala. Sebenarnya mereka tidak keras kepala.
Mereka kan NA users juga, tapi mereka itu hanya takut akan memilih pilihan yang tidak pasti yang membuat mereka gagal. Hanya ketakutan itu aja. Apabila ide-ide yang baru dari luar itu terbukti bisa digunakan, diaplikasikan, mereka akan menggunakan ide-ide baru tersebut dan tidak akan memakai ide-ide yang lama mereka lagi. Mereka hanya ketakutan saja. Tapi sejatinya mereka selalu open minded dengan ide-ide yang dari luar, selalu terbuka dan selalu menerima. Karena SJ itu atau tipe-tipe yang menggunakan SI itu adalah apa yang harus saya lakukan. Mereka adalah tipe pegawai yang patuh pada aturan, bukan patuh terhadap apa yang mereka mau. Alias itu lebih ke arah NI. Apa yang saya mau adalah NI dan apa yang harus saya lakukan adalah SI. Jadi SI secara sejatinya tidak mungkin keras kepala. Mereka hanya cari aman saja, ketakutan dengan kemungkinan-kemungkinan buruk di masa depan. Terima kasih, like, subscribe, komen.